আরে মুভমেন্ট দেখ মুভমেন্ট আজকে আমি খেলতেছি ফ্রি ফায়ার বহুত দিন পরে ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও করা মন চাইছিল ভিডিও করতেছি কারণ আমার এসএসসি না কি পরীক্ষারে যাই হোক যেটাই হোক লগে আছে প্লেয়ার যারা লয় আমার ইউটিউব চ্যানেল শুরু সারা ভিডিও করতে ভালো লাগে না আমার লাগান ফুটবল খেলবো কারণ আমি ভিউয়ার খেলতারি না বেনি আমার বড় বদলা কারণ মাটি তোলে না কিচ্ছু তাই না অনেক কি দল লাগান বয় বয় দেখ আরে ঘুরে এরকম মুভমেন্ট দেখ মুভমেন্ট বড়ে বড়ে খালি ভাবতেছে ভাই এটা কি কেমন মেটাল না বড় সেকেন্ড পরে আছে না আমি কইলে কি যে ইয়া সার্ভি যেটা বড় গিয়া রিভিউ দেখতেছে না রিভিউ প্যান্ট করে দে এটা এপিক ওই কালার বড় ওই যে একলা আমি কোনাতে বলা রয়েছে তখন উত্তর রয়েছে সাদো এটা মা করতে না হয়ে না লোক কই গেছে জল পরে গেছে গেছে হ্যাঁ হেসি গেছে হেসি এটা এ কেন মাইরলো কেসে গেছে ওই যে সত্তর আমি এক কান্দার এলান দুটা ফিটে গেল ও নাইকা বড়া চলে সেরা লেভেলের ওদা জাতা जाता जाता होना मेरे पिस्तौल कर लेते ना बड़ा होने देते हैं वीडियो में तो डायरेक्ट रोस्ट करे दिसे और ग्रैनी ना ग्रेप हाँ ना ग्रैंड पाउंड ना बड़ा बीतों ना बेटा वेट बरोबर तो ना जे वक्त करे दिसे कैंपर की है बेटा ही और नहीं बेटा इसके के मैं बेटा मारता री पर वो ऊपर तक ही वाया माता कुल्ला सारे जो ए मनी भी लग रहा बदली डे वाला कोई डे कुछ बैठा अबे किधर है तू साले बामी का सही है दिए से संभव पे बाक्स बोल वाले ना टफ्टी बाक्स है ना गाड़ी ले जा ये तो चेस कोई से गाड़ी ले जा नहीं कहना क्या बोला था तुमने ऐसा ना गरीब एक का स्मोक कैसे लुटफाट हो से ना बलाइरा तो सपने जरूरी ना तो तुम जीवन आते जोर है बस ये बात से कोई नहीं कहती बाक्स ना क्या मालूम मोबाइल सार्स नहीं এটা কই না দা ये क्या हुआ कैरेक्टर स्किल आ गया छोड़ रहे ये कैरेक्टर स्किल पहला बार किल वाला नहीं এটা 8 রেডে মে গেছে 1 সেকেন্ডে 16 ড্যামেজ याल्ला बड़े एंट्री वाला है चला ना 1 সেকেন্ডে 16 ড্যামেজ দে কি বুঝো हां हां 8 সেকেন্ড 16 1 সেকেন্ড 16 8 এর মত 5 সেকেন্ড 16 আর 1 সেকেন্ড 16 পাঁচ তো কি হলো 1 সেকেন্ডে 16 ড্যামেজ ওরে তো 5 সেকেন্ডে 5 ও 5 ইঞ্চ 4 সেকেন্ড एक सेकंड दीवार आ गया मेरे से लगा दी थी गरीबा लुक कर दे बता बाला बिजन ना MP40 कुंडा हो गई एका ये तो बहुत की बन MP5 আমি নতুন গুলি চলাম যে ইল্লিগা নতুন গুলি উইনচেস্টার হ্যাঁ উইনচেস্টার না কি এটা এটা বেনিং মেশিন হইবে এনা সাইজ 3 জন 16 জন নামাজ
না না আমরা জিতলাম দা ফ্রি সার্ভিস লাইন দেবে ডবল সেভেনের Para ver Max ये दोन साठी ये नहीं अरे आराम को मतलब बेस्ट रिवर के अल्लाह हेड अवसर से Down. Your team's absolutely on fire. Barkera. Bye. Movement good. Aduh, karo. Jahannami, 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 Jahannami.